Sa Biblia nga gikahisgutan, si Jesus naghatag og mga ilhanan, niining duruha ka mga dalan. Halapat o kapsaing pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisud subayon. Si Jesus kanato nagpahinumdom, na siya lamang ang kanunay sundon. Bisan masigpit ang dalan nga pagalaktan, iyagayud kitang pagagiyahan. Hanapan o kapsaing pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisud subayon. Igsuon kung ikaw dunay pagduha-duha, ayaw kalimot pagampukan niya. Ni Jesus dili kita niya pasagdan, ug maangkon na to ang kadaugan. Hanapan o kapsaing pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisud subayon. Halapan o kapsaing pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisud subayon. Mao'y dalan nga atong pilion. Sa taas nga panahon, ang Diyos nagahandom, nga mubalik kita kaniya. Ang atong kasalanan inihikalimtan, kay siya lamang takos nga saligan. Busahi galayaw paglangala, nga musugi kayo kaniya. Sa mga kasaypanan, siya kasaligan, nga muhatag sa kapasayloan. Sundon mo lamang ang iyang mga dalan, kay siya andam gayud sa pagtabang. Sa mga katalagman sa tungalakian, siya lamang ang bugtong dalang panan. Busahi galayaw paglangana, nga musugi gayud kaniya. Sa mga kasaypanan, siya kasaligan, nga muhatag sa kapasayloan. Inumdumi lamang nga siya nagantos tungod sa bukadiyang timos, ug siya nasidunggan sa mga pinupatan, ug naang pagtaang tadaunan. Usahi galayaw paglangana, nga musugi gayud kaniya. Sa mga kasaypanan, siya kasaligan, nga muhatag sa kapasayloan. Usahi galayaw
musugid gayud kaniya sa mga kasaypanan siya kasaligan nga muhatag sa kapasayloan nga muhatag sa kapasayloan nga muhatag sa kapasayloan. Ang Diyos kanimo nagtawa, buot kaniya mo tagan. Ang daotang binuhatan, kini iyang pabiyaan. Saligilan ang Ginoo, kay siya magmando kanimo. Subayan lang ang dalan niya, kay ang ganti madawatan. Kalipay ang kasakit, kanunay nimong maambit. Apan ligunun kaniya, sa bukto niya gunitan ka. Saligilan ang Ginoo, kay siya magmando kanimo. Subayan lang ang dalan niya, kay ang ganti madawatan. Balik sa Diyos, ikson ko, samtang hano, olpasya, bantayan, sugo niya, aron panan, langinan ka. Saligilan ang Ginoo, kay siya magmando kanimo. Subayan lang ang dalan niya, kay ang ganti madawatan. Saligilan ang Ginoo, kay siya magmando kanimo. Subayan lang ang dalan niya, kay ang ganti madawatan. Bisan pa sa kamatayon, gitugyan ang iyang kaugalingon. Aron atong maangkon ang kinabuhing dayon. Atong bation ang gugma sa Ginoo, din kanimo kanako sa lagi pasaylo. Wala niya isapayan ang kasing-kasing nga nasakitan. Kinawat niya mga pag-antos, aron kita iyang matubos. Bisan pa sa kamatayon, gitugyan ang iyang kaugalingon. Aron atong maangkon ang kinabuhing dayon. Atong daikon o atong himayawon, Ginoong Hesus Kristo,
kasing-kasing nga nasakitan, gidawat niyang mga pagkantos, aron kita iyang matubos. Bisan pa sa kamatayon, gitugyan ang iyang kaugalingon, aron atong maangkon ang kinabuhing dayon. Wala niya iksapayan ang kasing-kasing nga nasamaran, ginawat niyang mga pagkantos, aron kita iyang matubos. Bisan pa sa kamatayon, gitugyan ang iyang kaugalingon, aron atong maangkon ang kinabuhing dayon. Aron atong maangkon ang kinabuhing dayon. Aron atong maangkon ang kinabuhing dayon. Kinabuhing malipayon, kanunay mapayumon, kung si Hesu Kristo ana sa sulod nimo. Ana siya nagapanugtog sa atong kasing-kasing, buksan ta siya kay talagsaon nga bisita. Ana siya nagapanugtog sa atong kasing-kasing, si Jesus buksan ta kay talagsaon nga bisita. Kung napuno ka sa problema, ayaw lang kabalakang, kayang tanan alang niya, ang kasulbaran hikaplaganta. Ana siya nagapanugtog sa atong kasing-kasing, buksan ta siya kay talagsaon nga bisita. Ana siya nagapanugtog sa atong kasing-kasing, si Jesus buksan ta kay talagsaon nga bisita. Igsoon ayaw dugaya, pasudla na siya, aron kundisan asa ka, ampingan ikaw niya. Ana siya nagapanugtog sa atong kasing-kasing, buksan ta siya kay talagsaon nga bisita. Ana siya nagapanugtog sa atong kasing-kasing, si Jesus buksan ta kay talagsaon nga bisita. Ana siya nagapanugtog sa atong kasing-kasing, si Jesus buksan ta kay talagsaon nga bisita. pag-anda sa pagbalik
Jesus, kay siyang nagayon, muabot siya sa kapanganuran. Tingali ikaw dilianda, kini ang katapusan, nininingtan ang mga butang. Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugod niya. Dahil kini ang katungdanan ta. Muabot ang dakong katalagman, ngining atong kalibutan. Balusan gayud niya ang tanan, maayo ug ang dautan. Kini ang katapusan, niningtan ang mga butang. Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugod niya. Kay kini ang katungdanan ta. Andam na ba ikaw igsuon sa ipahamtang sa Diyos nga hukom? Basin kung ikaw maluya pa, pagtuo mo gayud liguna. Kini ang katapusan, niningtan ang mga butang. Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugod niya. Kay kini ang katungdanan ta. Samtang aduna pa'y panang ayaw paglangan niksam. Sa malumo si Kristo nagtawag, kanimo nagaawhag. Sa kasakit siya mulipay, sa kasubo siya muhupay. Ibaluing laglagon ang kalibutan, silutan ang dautan, busa alagad karon igsoon. Kini ang katapusan, niningtan ang mga butang. Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugod niya. Kay kini ang katungdanan ta. Kini ang katapusan, niningtan ang mga butang. Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugod niya. Kay kini ang katungdanan ta. Kay kini ang katungdanan ta.
sa imong kaayo, tungod sa gugma mo Ginoo. Ako karon ania nagalagad kanimo, salamat sa kaluwasan ko. Ako karon adunay paglao, halang sa kinabuhing dayon. Tapos ikaw daigon ug simbahon, alagaron sa tanang panahon. Bisan pa sa mga kalisdanan, bisan pa sa mga kasakitan, kining tanan piangay nga kabalakan, kay si Jesus andam sa pagtabang. Ako karon adunay paglao, alang sa kinabuhing dayon. Tapos ikaw daigon ug simbahon, alagaron sa tanang panahon. Ako karon adunay paglao, alang sa kinabuhing dayon. Tapos ikaw daigon ug simbahon, alagaron sa tanang panahon, alagaron sa